नमस्कार जय जगन्नाथ आपन आनंदरा चैनल को स्वागतम करुछु। मिथुन राशि व्यक्ति विशेष बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। आज भिडियो आम मैंने जाना आसवाक जाऊा 2025 मसीह आपण जीवन में क्यों 6टी बड़ घटना घटवाक जाऊँगी जहाँ निश्चित भाव में आपण जीवन में 2025 मसीह घटिकी ही रहिबो। ग्रह मानकर गोचर अनुसार निश्चित भाव में 6टी बड़ घटना आपण जीवन में 2025 मसीह घटवाक जाऊँगी। तो बंधु मैंने जदि आपणकर मिथुन राशि होता है तेबे वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। तो बंधु मैंने आज भिडियो रे मो आपण मानक पई जो 6टी भविष्यवाणी कहबाकू जाउछि ताहा आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य उपरे आधारित अटे। आपणकर पर्सनल लाइफ हेउ किंबा प्रोफेशनल लाइफ हेउ ताहा एही 2025 मसीह किभଳି भाବରେ ରହିବ से विषय आज भिडियोटी आधारित अटे। तो बंधु मैंने आसंतु आरंभ करबा आज कार्यक्रमटी को जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो बंधु मैंने राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु तृतीय राशि हेउछि मिथुन राशि। तो वर्षर आरंभ में आपणकर द्वितीय भाव में विराजमान थिबे मंगल, चतुर्थ भाव में विराजमान थिबे केतु, सप्तम भाव में विराजमान थिबे सूर्य, नवम स्थान में विराजमान थिबे शनि, दशम भाव में राहु एवं आपणकर द्वादश भाव में गुरु विराजमान थिबे। तो आसंतु जानिबा सबुठारु प्रथम भविष्यवाणी कौन अटे। तो बंधु मैंने मिथुन राशि व्यक्ति विशेष माने जो माने अविवाहित अटंती 15 मे 2025 पर जेतेबेले गुरु आपणकर प्रथम भाव को चलन करिवे तो सप्तम दृष्टि रे आपणकर सप्तम भाव को देखिबे। निज गृह रे ही तांकर दृष्टि रहिबो अर्थात आपणकर गुरु शुद्धि होइजिबो जहा फଳରେ कि आपणक पई प्रस्ताव आसीबो एवं आपण इच्छा करुथिबा स्थान रे आपणकर विवाह मध्य होइजिबो। अर्थात मिथुन राशि जो व्यक्ति माने अविवाहित अछंती 15 मे 2025 पर आपणकर विवाहर जोग खोलिजिबो। तापरे संपूर्ण वर्षटी रे आपणकर विवाह जोग रहुची। तो 15 मे 2025 पर आपणकर निश्चित भाव में विवाह होइजिबो। एबे आसंतु जानिबा द्वितीय भविष्यवाणीटी कोन। तो आपण माने जानि रखिबा उचित जे 2025 मसीहार मध्य भाग पूर्वरु आपणकर वैवाहिक जीवन हेउ किंबा आपणकर प्रेम जीवन रे हेउ किछिटा समस्या उत्पन्न होई पारे एवं एही समस्यार कारण मध्य आपण निजे ही बनिबे। आपणक राशि रे वर्तमान नाही कोनोसी शनि 7.5 अछि नाही कोनोसी शनि 2.5 अछि। आपणक कुंडली संपूर्ण रूप से शनि दशारु वर्तमान मुक्त अटे मात्र आपण निजे ही एसबु समस्यार कारण बनिबे। कारण मिथुन राशि को दुई स्वभाव राशि माना जाय बेले बेले आपण चालुथिबे एवं बेले बेले हठात स्थिर होइजिबे एवं आपण प्रायतः कौन करती ना दुई नारे पाद दे दियंती जहा फल आपण ही असुविधा रे पड़िथांती। सेतिपय आपण निजको स्टेबल करबा पय चेष्टा करंतु निज भितरे एकाग्रता रखंतु नचेत आपण को बहुत गुडे समस्यार सामना करबाको पड़ी पारे। पुराणा कथा को आपण बारंबार दोहरांतु नाही एवं प्रत्येक स्थल रे निज इच्छा अनुसार समस्त को चलाइबा पय मध्ये आपण चेष्टा करंतु नाही। तेबे एभली समस्या आपणको वर्षर मध्यभाग पूर्वरु देखिबाको मिली पारे। सेतिपय आपण पूर्वरु ही सतर्क होइजिबा उचित। निज भितरे एकाग्रता रक्षा करंतु एवं सबु कथारे निज अनुसार समस्तंकु चलाइबा पय चेष्टा करंतु नाही। तो एपरि जदि आपण निजको स्टेबल करंती एवं ए सब जिनिस को दृष्टि रे रखंती तेबे आपणकर वैवाहिक जीवन एवं प्रेम जीवन ठीक ठाक रहिबो। नचेत आपणको पय ही आपणकर वैवाहिक जीवन रे एवं प्रेम जीवन रे समस्या उत्पन्न हेबो। तृतीय भविष्यवाणी हेउछि राहु आपणकर दशम भाव में विराजमान अछंती जे कि आपणको बहुत चतुर, चालाक, शार्प एवं टैलेंटेड बनाइछंती। आपणको क्यारियर रे आपणको परिवर्तन निश्चित भाव में यही 2025 मसीहार 2 वर्ष पछकु आपण देखिथिबे जे आपण क्यारियर रे किछि ना किछि परिवर्तन निश्चित भाव में होइथिबो। जदि आपणकर कोनोसी परिवर्तन होइनी तो 18 मे भितरे निश्चित भाव में किछि ना किछि परिवर्तन आपणकर क्यारियर रे होइकि ही रहिबो। तृतीय भविष्यवाणी हेउछि राहु जेतेबेले आपणकर नवम भाव को आसीबे 18 मे को सेतेबेले आपण निज पितांक सहित आर्गुमेंट करबा ठारू दूरे रुहंतु एवं जदि आपण कोनोसी शुभ मांगलिक कार्य करूछंती तो तरबरिया भाबरे से सब कार्य करंतु नाही कारण सेठारे आपणको क्षतिर सामना करबाको पड़ी पारे।
ବନ୍ଧୁ ମାନେ ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଭାଗ୍ୟର ଭାବ। ତ ଭାଗ୍ୟ ସହ ଜଡିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତି ଡିସିସନ ନେବା ଉଚିତ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ରାହୁ ବିରାଜମାନ ରୁହନ୍ତି ତ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ 1.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ ରହିବେ ତ 1.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ଡିସିସନ ନେଉଛନ୍ତି ଭାବିଚିନ୍ତି ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ରାହୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ତରବରିଆ ଭାବରେ ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ତରବରିଆ ଭାବରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିରେ ଆପଣ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କଣ ଅଟେ। ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରୁ ବାହାରି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ ପୁରା 30 ବର୍ଷ ପରେ କର୍ମର କାରକ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ସ୍ଥାନକୁ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶନି ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ 2.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଖାଲିରେ ବସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବଢିଯିବ। ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଫୁର୍ସତ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନଥିଲା ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର 100% ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବେ କାରଣ ଏହି ବର୍ଷଟିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ଏପ୍ରିଲ 2025 ପରେ ଦେଖିପାରିବେ କାରଣ ଏପ୍ରିଲରେ ହିଁ ଶନିଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। 30 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ଏସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମାଚ୍યોର ବନାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବଢିବ, ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବଢିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ଶନିଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଆସିବା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଅଧିକ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଇନକମରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। କାରଣ ଶନି ଯେଉଁ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଥାନ୍ତି ସେହି ଭାବର ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାନ୍ତି। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରରେ ଅଧିକ ଟାଇମ ଦେବେ, ଏମିତିକି ଓଭର ଟାଇମ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗ୍ରୋଥ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବଢିବ, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମଜବୁତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚମ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବିଷୟରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତ ପୁରା 12 ବର୍ଷ ପରେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଢେର ସାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ଗ୍ରହ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢିବ। ଆପଣ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ମନ ବଳାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ବଢିବ, ବୁଦ୍ଧି ବଢିବ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନମ୍ର ଭାବ ଆସିବ। ଉଦାର ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତ ହେବ। ନିଜର ଭୁଲକୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣ ନିହାତି ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଯେ ବେଳେବେଳେ ଆମର ପ୍ରକୃତିରେ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି କଥାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ରାଗି ଯାଇଥାଉ, ବହୁତ ଅଧିକ ରିଆକ୍ଟ କରି ଯାଇଥାଉ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ସେହି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦବେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ତ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସବୁ ନେଚର ଦେଖାଦେବ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଉଦାରତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ର ବନାଇବେ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ବନାଇବେ। ଏହା ସହିତ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଆସିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନିଃସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସୁଖର କାମନା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ 15 ମେ 2025 ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷକୁ ନେଇକି ସମୟ ବହୁତ ହି ଶୁଭମୟ ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ରହିବେ ତ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ, ସପ୍ତମ ଭାବ ଏବଂ ନବମ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଏବଂ ନବମ ଭାବର କନେକ୍ସନ ହେବା ଫଳରେ ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଦୁଇଟି ଯାକର କନେକ୍ସନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ ସହିତ ହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅନ୍ତିମ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଷଷ୍ଠ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ରହିବ।
तो बंधु मैंने केतु जो आपणकर चतुर्थ भाव में रही केतु आपणकर चतुर्थ भाव आपणकर तृतीय भाव को चलन करेंगे। तो वर्तमान आपणकर माँ को नहीं जो समस्या लगी रही माँ मध्य जदि आपणकर माँ सहित आपणकर संपर्क भल रहूना कि आपणकर माँ कौन ना कौन कथा को लेकिन सब बेले चिंतित रोचंती किंबा तांकर स्वास्थ्य जदि सब बेले समस्या देखा देउछि तो केतुंकर राशि परिवर्तन पर एसबुरे आपण सुधार देखा एवं आपण जदि कौनसी कंस्ट्रक्शन रे काम करबा पई चाहुतिले ताको आरंभ करबा पई चाहुतिले करि पारु नथिले ताहा आपण करि परिबे एवं प्रॉपर्टी रे जदि आपण किछि डील करबा पई चाहुतिले एवं ताहा मते होई पारु नथिला तो केतुंकर राशि परिवर्तन पर एसबु मते आपणकर होइजिबो। जो भी सब कार्य आपणकर फसी रही से सब कार्य आपणकर संपूर्ण होइजिबो। आपण जदि कौनसी भी प्रॉपर्टी किनिबा पई चाहुतिले जानवाहन किनिबा पई चाहुतिले कौनसी इलेक्ट्रोनिक्स जिनिस किंबा लुहा जातीय जिनिस आपण जदि किछि किनिबा पई चाहुतिले तो आपण मध्य ताहा किनि परिबे जाकि मार्च मास ठारो आपणक जीवन रे सब परिवर्तन आसीबो। तो बंधु मैंने यह 2025 मसीह आपणक पई 6टी गुरुत्वपूर्ण भविष्यवाणी जहाँकि निश्चित भाव में यह 2025 मसीह आपणक जीवन में घटिक ही रहिबो। तेबे एबे आसंतु जानि नेबा किछि प्रतिकार विषय जो प्रतिकार गुड़िक करबा द्वारा एही वर्षटी आसुथिबा समस्त अशुभत्व गुड़िक आपणकर खंडन होई परिबो एवं आपणको अधिक शुभत्व प्राप्ति हेबो। तो बंधु मैंने सर्वप्रथमे आपण प्रत्येक दिन प्रभु गणेशंकर पूजार्चना करंतु। यह सहित प्रत्येक दिन आपण बुद्धंकर बीज मंत्र मध्य जप करंतु। बुधंकर बीज मंत्र आपण 108 थर जप करंतु। यह सहित प्रत्येक दिन आपण पक्षी मानकु किछि खाइबाकु दियंतु एवं पानी दियंतु एवं शनिंकर बीज मंत्र मध्य आपण प्रत्येक दिन 108 थर जप करंतु। तो बंधु मैंने यही नूतन वर्षटी आपणक पई शुभमय रहू मंगलमय रहू यह ही ईश्वरक निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद। राधे राधे जय जगन्नाथ। आम अनुद्रा चैनल लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करियो जमा भूलियो नहीं।